हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू लेगेसी ऑफ भोजराज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लिलन टिश्यू का साड़ीज जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और पहनने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोगों को लाइट वेट और कंफर्टेबल साड़ीज चाहिए होता है। तो आज जो ये आप लिलन टिश्यू वाला साड़ीज देख रहे हैं सब पेस्टल शेड्स के ऊपर ही है। चलिए मैं आप लोगों को एक एक कलर कॉम्बिनेशन में खोल के दिखा देती हूँ। पहले वाला जो कलर है देखिए एकदम अर्दन कलर है, जो कि है एकदम ब्राउन और पीच का शेड में। बहुत ही सुंदर सा कलर है और इसमें पूरा आपका सेल्फ डिजाइन वर्क किया हुआ काम मिलेगा। हर साड़ी में मिलेगा आपको रनिंग ब्लाउज पीस। देखिए इसका जो ब्लाउज पीस है कितना बढ़िया सा एक फ्लोरल डिजाइन में इसका ब्लाउज पीस है। और जो साड़ी का पल्ला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये आएगा साड़ी का ब्लाउज पीस। और साड़ी का रेंज वो लेके तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप जब लेगेसी ऑफ भोजराज में आ गए हो तो आपको सभी साड़ीज मिलेगा बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। तो ये वाला जैसे हो गया आपका बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन। ये सब आज जो है ये पेस्टल शेड का मैं टिश्यू दिखा रही हूँ। दूसरे कलर में आप लोगों को और एक बढ़िया सा कलर दिखाती हूँ जो कि है ग्रीन कलर में। जो भी साड़ी आप लोगों को पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आ जाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8017170431। আজকে যে কালেকশনটা দেখাচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর কিন্তু লিলেন টিস্যুর কালেকশনস দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জ। এগুলো আপনারা ডেলিভারি পারপাস হোক বা গিফটিং পারপাস হোক সেই হিসেবে কিন্তু আপনারা এগুলোকে ইউজ করতে পারেন। এবং আপনারা যেটা রয়েছে প্রত্যেকটা শাড়িতেই কিন্তু রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে। এই পোর্শনটা চলে যাচ্ছে শাড়ির আঁচলের পোর্শন। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা গ্রিনের মধ্যে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা সেলফ ডিজাইন রয়েছে। এবারে একটা কালার আপনাদের দেখাই, সেটা হচ্ছে কিন্তু ব্লুইশ গ্রে কালার কম্বিনেশনের মধ্যে। এবং এইটার যে ডিজাইনটা রয়েছে এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা ডিজাইন। দেখুন আঁচলের পোর্শনটা একটু মাল্টি কালারসে থাকছে আর বডির পোর্শনে কিন্তু সেলফে লেহেরিয়া ডিজাইনের সাথে এরকম কিন্তু একটা কম্বিনেশন যাচ্ছে। ভীষণ সুন্দর শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকছে রানিং এ। ব্লাউজ পিসটাও দেখিয়ে দিই। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু ডার্ক শেডের গ্রের ওপরে কিন্তু ফ্লোরাল ডিজাইনের কাজ যাচ্ছে। এবং প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট, ক্যাশ অন ডেলিভারি, নো কস্ট ইএমআই এর মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এখানে কিন্তু আরো কালার অপশনস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর সুন্দর কালার অপশনস। যেটা লাগবে শুধু স্ক্রিনশট নিয়ে চলে আসুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এবং পারচেস করে ফেলুন আপনার পছন্দের এই টিস্যু শাড়িটি।